Postoji veliki broj videa o poljoprivredi koji sodu bikarbonu predstavljaju za čudesno sredstvo koje rešava sve muke organskih uzgajivača. Međutim, ono o čemu se ne govori je kontraindikacija natrijuma, koja može biti i visoko toksična kada se natrijum nagomila u tlu. Zamislite koliko ste ga samo puta već koristili da štitite biljke i terate insekte. Vaše tlo svake nove sezone postaje sve otrovnije i otrovnije. A zašto bi to činili ako postoji potpuno prirodna i veoma nisko toksična zamena za sodu bikarbonu, a to je kalijum bikarbonat? Svi ste čuli za NPK, azot, fosfor, kalijum. Piše li igde natrijum? Ne, piše kalijum. Neverovatno je koliko je malo ljudi obavešteno da ovaj proizvod postoji. Trudite se da što pre pređete sa sode bikarbone na kalijum bikarbonat i prestanite da trujete svoju baštu. Natrijum je so, a so se koristi u jako malim količinama. Kada se nagomila, bukvalno vezuje zemlju kao cement, a korenje se lagano suši. Samim tim i naše biljke. Kalijum bikarbonat je neuporedivo zdraviji i potrebniji, a ujedno i lako dostupan da se poruči na internetu. Samo ukucajte poljoprivredni kalijum bikarbonat na svom jeziku i pronaći ćete proizvod. Kalijum bikarbonat se može koristiti kao kontaktni fungicid kod raznovrsnih useva, na primjer vinove loze, jabučastog i koštunjavog voća, jagodičastog voća, povrća, pa čak i žitarica. U Evropi su ispitivanja efikasnosti još uvek u toku, ali pokazuje benefite s obzirom da za razliku od sode bikarbone koja sadrži slani natrijum, kalijum je nešto što biljkama zaista treba, i to u velikoj količini. Primenjuje se sa standardnom opremom za prskanje u količini od 2 do 8 kg po hektaru za velike zasade i sa oko 2 kašike na 12 litara vode za manje baštovane. Maksimalno tretiranje kalijum bikarbonatom je oko 8 aplikacija u jednoj sezoni. Prednosti kalijum bikarbonata su dobra organska zaštita protiv razvoja micelije gljivica. Kod nekih useva kalijum bikarbonat ima potencijal da zameni fungicide bakra ili sumpora. Međutim, imajte u glavi da ukoliko je velika i jaka kišna sezona, niti jedan organski preparat vas neće zaštititi od gubitka paradajza u potpunosti. Tako da u slučaju velikih kiša koje se događaju jednom u 5 godina, koristite neorganske fungicide. Kalijum bikarbonat je prirodno prisutan u ljudima, životinjama, biljkama i u praktično svim živim organizmima. Poljoprivredni kalijum bikarbonat se potpuno raspada na ione kalijuma i bikarbonata, a te raspadnute ione je praktično nemoguće razlikovati od iona kalijum bikarbonata koji se inače prirodno nalaze u tlu. Kalijum je esencijalni i mikrobiološki nutritijent, a prirodno se oslobađa razgradnjom trulih organizama u zdravom tlu. Dakle, sa mnogo glista i ostalih mikroba u vašoj bašti. Korišćenje kalijum bikarbonata u fungicidne svrhe povećat će količinu kalijuma u vrtu. Međutim, ta količina je toliko manja od opšte potrebe useva za kalijumom da možete biti slobodni kad god ga koristite, pa da malo i preterate. Također je važno navesti da kalijum bikarbonat ima izuzetno nisku toksičnost za floru i faunu. Zbog svoje izuzetno niske toksičnosti, kalijum bikarbonat ne predstavlja nikakve zdravstvene rizike. Čak je i priznati aditiv za hranu pod kodom E501. Dakle, budite pametni i od ove sezone počnite da koristite pravu, organsku i mnogo zdraviju zamenu za sodu bikarbonu koja se zove, naravno, kalijum bikarbonat. Pozdrav svim dobrim ljudima.